Reacting to media questions about the viral audio alleging that Minister Rane takes money in exchange for providing a job, he dismissed the allegations saying, "Tell that person to take the proofs and file a complaint." Everywhere in Goa people know that Vishwajit Rane never took money in exchange for a job. तुम्ही पैसे घेतात म्हणून जॉबाक खबर ना हय पुरावे घेऊन सोशल पुरावे घेऊन एफआयआर फायल कर म्हणून सांग म्हणजे ते सोशल मीडियाचेर तो व्हायरल जाला सोशल मीडियाचेर कोणी करता अख्ख्या जगभर गोंयान खबर आहा की विश्वजीत राणे खंयचे जॉब नुसते कामात मुख्यमंत्री आशिल्ले ₹1 जॉबा खातीर म्हाका दिसता की केन्ना दिवंक ना लोकांक संदी गावता लोक पास जाता लोक सिलेक्ट जाता पैसे घेवपाचो विचार येना आनी म्हाज्या मनान तशें ना म्हाज्या बापाय पासून आतां पर्यंत लोक गोंयाभर लोकांक खबर आहा की एक जॉब आनी ₹1 हांवें केन्ना घेतले ना कोणाक जर दिसता घेतला म्हणून त्यांनी पुलिसीन वचून एफआयआर फायल करपाची न्हू